पश्चिम मेदिनीपुर जिले के चंद्रकोना 1 नंबर ब्लॉक अंतर्गत मनोहरपुर एक ग्राम पंचायत इलाके में उस समय भारी राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई जब ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष और तृणमूल संचालित ग्राम पंचायत के प्रधान के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए जगह जगह पोस्टर चस्पा कर दिए गए। मनोहरपुर एक ग्राम पंचायत कार्यालय के सामने से लेकर आसपास के कई गांवों में ये पोस्टर धड़ल्ले से दिखाई दे रहे हैं, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। इन पोस्टरों पर पंचायत प्रधान रामचंद्र कोटल की तस्वीर लगाई गई है। साथ ही पोस्टर में ब्लॉक तृणमूल अध्यक्ष सूर्यकांत दोलोई और अंचल तृणमूल अध्यक्ष सुकुमार चक्रवर्ती के नामों का भी स्पष्ट उल्लेख है। पोस्टरों में लगाए गए गंभीर आरोप, डीम थेरेपी की चेतावनी। प्रधान की तस्वीर वाले इन पोस्टरों पर स्थानीय भाषा में लिखा गया है कि प्रधान की डीम थेरेपी के लिए मनोहरपुर एक की जनता तैयार है। चौतरफा भ्रष्टाचार का दावा। पोस्टरों के जरिए आरोप लगाया गया है कि वीआरपी की नियुक्ति से लेकर सरकारी आवास आवंटन तक हर एक काम में इन तृणमूल नेताओं द्वारा बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया है। পোস্টার পড়া এটা তো স্বাভাবিক, এটা পড়া আগেই দরকার ছিল, কারণ যে দুর্নীতিগ্রস্ত নেতারা সব চতুর্দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, একদম চাকরি টাকা লেনদেন থেকে শুরু করে এই তো সামান্য গোটা কয়েক পোস্টার পড়েছে। পোস্টার এখনও আছে, বহু দুর্নীতি আছে। বিশেষ করে যে বিজেপির যে এমএলএ তৃণমূলের প্রার্থী সিটে দাঁড়িয়েছিল সূর্যকান্ত দোলই, কোনোদিনও পার্টি করতো না, সুযোগ বুঝে তৃণমূলের শাসক দলে ঢুকে লুটপাট করে চতুর্দিকে যেভাবে লুটপাট করেছে, মানে সীমা অঞ্চলে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, ব্লক তৃণমূলের সভাপতি, অঞ্চল তৃণমূলের সভাপতির নামে সকাল থেকে পোস্টারে চয়লাপ এলাকা, পোস্টারে লেখা গ্রামের সাধারণ মানুষ যে পোস্টারটা দিয়েছে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে, প্রধানত গ্রাম পঞ্চায়েতে আসেনি। আপনি বিজেপি নেতা হয়ে কি বলবেন? প্রধান অঞ্চলে আসেনি, তাই যে সে তার ভয়ে যে দুর্নীতি করেছে এতদিন, সেই ভয়ে আসেনি। একদিন আসছিল, পাবলিক জুটে মানে প্রাণে মেরে ফেলবে এরকম অবস্থা তৈরি হয়ে গেল, আমরাই গিয়ে তাকে রক্ষা করেছিলাম। তার দুর্নীতির ভয়ে সে আসে। পোস্টারের বিষয়ে কি বলবেন? পোস্টারের বিষয়ে আমিও শুনছি একদম। আমি প্রথমেই বলি যে অভিযোগের সারবত্তা নেই। অভিযোগ যদি আমার থেকে থাকে, আমার নামে কোনো দুর্নীতির সাথে যদি আমি জড়িত থাকি, তাহলে আমি বলবো যারা অভিযোগ করছেন তারা প্রকাশ্যে গিয়ে থানায় অভিযোগ করুন, আইনগতভাবে আমার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করুন। না হলে এই ধরনের মিথ্যা যেটা সার্বিকভাবে চলছে, সেই ধরনের। ব্যুরো রিপোর্ট, পিবিটিভি নিউজ।